Yo yo yo, halo teman-teman, jumpa lagi dengan mainan Ocha di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, Paman sudah siapin keranjang. Hari ini kita cari mainan lagi yuk. Go go go, let's play teman-teman. Kita cari mainan di sekitar sini. Wow, wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada satu mainan berwarna merah teman-teman. Wow, ada jet super wings. Wow, keren sekali, bukan? Cari lagi teman-teman, cari mainan di sekitar sini. Kita cari di semak-semak sini teman-teman. Siapa tahu nanti kita menemukan banyak mainan. Wow, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wow, ada pesawat super wing berwarna coklat. Yang ini tuh teman-teman. Wow, keren. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, wadidaw, ada pesawat terbang lagi teman-teman. Wow, yang ini flip super wings berwarna merah. Wow, keren. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Sekitar sini. Wow, lihat teman-teman, sepertinya di sana ada mainan teman-teman. Wow, kuning. Wow, lihat teman-teman, ada school bus, bus sekolah. Wow, keren sekali. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada lagi. Wow, ada kereta api Genie teman-teman berwarna pink. Wow, mantap. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Sini. Wow, lihat teman-teman, di sana ada mainan lagi teman-teman. Wow, berwarna kuning. Wow, ada kereta api teman-teman. Wow, yang ini si logo teman-teman. Keren sekali. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, wadidaw, ada bus kecil di sini. Bus kecil Lani teman-teman, berwarna kuning. Wow, mantap. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Cari sekitar sini. Wow, lihat teman-teman, wadidaw, ada bus kecil berwarna hijau teman-teman. Wow, ini si Rocky. Wow, keren sekali. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada lagi berwarna merah. Wow, ini bus kecil Lani teman-teman. Kok Lani Gani teman-teman. Wow, keren. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Cari sekitar sini. Wah, lihat teman-teman, sepertinya ada kumpulan mainan. Wadidaw, wadidaw. Wow, apa ini teman-teman? Banyak sekali. Kita kumpulkan. Wow, berwarna merah teman-teman. Ada kereta Titipo. Wow, mantap. Kumpulkan. Selanjutnya teman-teman. Wow, berwarna hijau teman-teman. Ada kereta api. Yang ini diesel teman-teman. Mantul. Buka sini. Wow, berwarna biru teman-teman. Wow, ini si Erik. Keren. Simpan sini. Lanjutnya teman-teman. Wow, berwarna merah teman-teman. Ini si Gani. Wow, keren sekali. Kumpulkan. Berwarna hijau. Bus kecil Rocky teman-teman. Wow, lucu sekali. Kumpulkan sini. Satu teman-teman, berwarna biru. Wow, bus kecil Tayo. Keren sekali. Kita kumpulkan teman-teman. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul semua. Satu keranjang penuh. Wow, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.